विष पाउडर कोड आज विष खाईदेवी ना 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 गछ शुद्ध किसी खाली खाली मलंडे टिटानस औषध खाइबा एटी कौन करू ये भी सही मु छुट्टी छुट्टा अवसर घंटा नहीं गला से गछटा बांधी देव ना कौन उपाना उपाना से कलरा गछटा हैरान कर बढ़ी पानी हाय नमस्कार वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग आसार आप समस्त भल थे बर्तमान जस्ट 7:30 बाजे मुझे सका सका उठिली उठी फ्रेश हो सारे चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा जय जगन्नाथ सांगमान हाय गाइस सस्मिना देखिए कंचन फूल तोड़ कंचन फूल आपण मैंने खाते कि ना कमेंट बॉक्स में कहे सांगमान कंचन फूल क्यों मैंने खाते कंचन फूल केते तोड़ काचेंडी डरुची कंचन फूल तोड़ दियो सपटे काचेंडी खाइल तो खाइबू कंचन फूल निफिड़ी अटे मोर बदमाश करुची कह हाय सांग मान कौन कौन कर ब्रेकफास्ट कर सारे से गछटा बांधी देव ना कौन उपाना उपाना से कलरा गछटा हैरान कर बढ़ी पानी हाथ तो मेडिसिन तो खाए नहीं भाई पानी फानी दिया नहीं आज पूरा वर्षा पाग कहला पाग तो सार दब ना कौन नटी लांदी डाला पुदेन हो बो बर्तमान कलरा गछर जत्न नौ दार खोल सार दे तो घास बसवा उपार दौन तमूल जेजे आमर बस दाढ़ी सेविंग है बोली बारिक आसे ना आज ना मु काटिदेमी ना मु काटिदेमी ना से सब चलिए तुम धुआ मोर कौन गड़ी पड़ल एमती कौन ही तुम कथा कहीं बुझुना सका खाई न कहदे ना हाय कहदे समस्त हाय कहदियो हाय केमी अच्छ सांग मैंने कहदे कहीदियो केमी अच्छ सांग मैंने सका सका सस्मिता कौन भाजी चिंगुड़ी माछ देखी पारे चिंगुड़ी माछ भजा सर चिंगुड़ी माछ किए खाए मामा ए पड़े 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 आउटे भली भाजिल तो पखाड़ खाइयो आउटे भाज बढ़िया टेस्टी अंडा दो रुटी खोपड़ा खोपड़ नहीं रे ये खाई सीखी नहीं रे ना मु हाथ खाबी पखाड़ हाथ नहीं गले खाइबे बोली देखी पारे देखिए बर्तमान मुझे एंजॉय हो छोटे एक्सीडेंट हो मोर कौन दे जाओ मो मेडिसिन नहीं आस ना सांग मैंने केमी अच्छा आशा कर आप समस्ते भल थे चलतु वीडियो फास्ट लास्ट देखो चुटी फुटी भी काटी पारनी बर्तमान आज चुटी भी काटा जा दाढ़ी फाड़ी हो बहुत वीडियो केमी लगे कमेंट निश्चय मत ना ना रुटी चिंगुड़ी कह रुटी
ଆଉ ପଖାଳ ଫଖାଳ ନାହିଁ, ପଖାଳ ଖାଇବନି ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତଟା ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ମୋର। ଯାଇ ହିଁ ହଉନି। ସେ କ'ଣ ତା ରୁଟିରେ ସବୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଉନ ହାତର ଟିକେ ଟିକେ କରି, ରୁଟିର ହାତ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ, ସେ ଖାଇପାରିବ ନା। ନା ତମେ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ ତା ହାତ ରୁଟି। ଫୋପା ଦେଲା ଭିତରକୁ ରୁଟି ଅନାନି ହେଠି ରହିଥାଉ ବଦମାସ। ହଉ 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 ତମେ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମାମା। କୋଉଠି ଯିବ ତମେ ଖାଇଦିଅ, ଝିଅକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନେଇଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ। ମାମା କ'ଣ ଖାଉଛ କହିଦେଲ ଟିକେ। ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଆଉ ରୁଟି। ଆଉ ଦିଦି ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିବ? ଦିଦି ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିବ ଖାଇଛ ବୋଲି? ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ ଆଉ ଦିଦି ପଚାରିଲେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ରୁଟି କହିବ। ହଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ, ଆମେ ଯିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଆମର କାହ୍ନା ବାବୁ। ବିଷ ପାଉଡର କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ଆଜି ବିଷ ଖାଇଦେବି। ନା 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 ଗଛ ଦେବି ପାଇ ଯାଇଛି ଆଜି ବିଷ ପୁଡ଼ିଆ। ଯାଉଛି ବାଡ଼ି ପଟକୁ। ମେଘ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରୁଛି, ବିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବିଷ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ପାଇଗଲି। ବେଳବେଳେ ପକେଇ ଯଦି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ, ବାଇଗଣ ଗଛ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଲେଣି, କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ ବି ବିଷ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ହଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ତଳା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ ତଳ ଲୁଣି ପାଣି ସେ ବୁଲଟା ଭାବୁଥିଲି ବାଲ୍ଟି ବହି ଦେଇଥିଲି ଥାଳି ଫାରିଲା ହାତରେ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଲୁଣି ପାଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଲୁଣି ପାଣି ଉଠୁଛି ତଳ କିଆରି, 2 ଘଣ୍ଟା କିଆରି ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ସେ ହିଡ଼ ଅଛି, ସେ କିଆରିକି ଉଠିବନି, ତା ତଳ କିଆରି ଯେଉଁ ବହି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ତା ଦେହକୁ ଲୁଣି ପାଣି ଉଠୁଛି। ଲୁଣି ପାଣି ଯଦି ଉଠୁଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦଳା ଖରାପ। ଆଉ ଏଇ ପକେଇକି କେତେ ବାଟ କିଏ ବିହନ ବହିବ, ତାର ଯେଉଁ ଛିଟାଣିଆ ବିଲ ବିହନ ବହି ହେବନି ଏତେ ବାଟ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋର, ହାତଟି ଟିକେ କଟିଛି ଜଷ୍ଟ। ଆଜି ଯିବୁ, କାଲି ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡ୍ରେସିଂ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଧନର ମୋର ରମା ଭାଇ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ରେସିଂ କରିବାକୁ ଯିବୁ, କ'ଣ ହେଉଛି ଡ୍ରେସିଂ କରିକି ଆସିଲା ପରେ। ଗାଧେଇ ବି ପାରୁନି, 2 ଦିନ ହେଲା ଚୁଟି କାଟିବା କଥା ବି କାଟି ବି ପାରୁନି, ହାତଟା ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି। ଚାଲ ହାତ ଟିକେ ଡ୍ରେସିଂ କରିବାକୁ ଯିବା, ଡ୍ରେସିଂ କରିବି। শুধু କିଛି କରିହେଲାନି, ଖାଲି ମଲମଟେ ଟିଟାନସ ଔଷଧ ଖାଇବା। ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ? ଇଏ ବି ସେଇଆ, ମୁଁ ଛୁଟି ସୁଟା ଅଣ୍ଡାରେ ମଣ୍ଡାରେ ନେଇକି ଗଲା हाई फ्रेंड्स, हम बर्तमान रमाई पाव ड्रेसिंग कर ड्रेसिंग कर सारी घर को जीव। वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ।